हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांश स्टडी सर्कल। मु आज ये वीडियो रे दशम श्रेणी भूगोल बहिर अरण्य संबल विषय किसी एमसीक्यू नहीं आसे। चलते ताको आलोचना करवा। प्रश्न 1, वृष्टिपात तारतम्य हेतु निम्नोक्त केउ उद्भिदटी अन्य तीनों ठारू भिन्न अंचल देखा जाए? ऑप्शन ए आकाशिया, ऑप्शन बी काक्टस, ऑप्शन सी बाबुल, ऑप्शन डी शिमिलीपाल। वृष्टिपात तारतम्य हेतु निम्नोक्त केउं उद्भिदटी अन्य तीनों ठारू भिन्न अंचल देखा जाउछि? केउंटी ना उत्तर है काक्टस। कहीं ना ये 50 सेमी रु कम वृष्टिपात, 50 सेमी रु कम वृष्टिपात अंचल देखा जाए। तो आकाशिया, बाबुल, शिमिली यही तीनोटी कौन ना 50 रु अधिक वृष्टिपात अंचल देखा जाती। अधिक वृष्टिपात अंचल देखा जाउछि कोडा आकाशिया, बाबुल आउ शिमिली। तेणु तीनोटी भितर केउंटी माने चारोटी भितर केउंटी अन्य तीनों ठारू भिन्न अटे ना ये है काक्टस। कहीं ये तीनोटा 50 रु अधिक वृष्टिपात होइथिबा अंचल देखा जाउथिबा बेले अन्य तीनोटी आकाशिया, बाबुल, शिमिली, काक्टस टी 50 सेमी रु कम वृष्टिपात पाउथिबा अंचल देखा जाए। तेणु काक्टस अन्य तीनों ठारू भिन्न अटे। प्रश्न 2, भारत रे केउंटी एक बोरियल उद्भिद नुहे? ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी फीर, ऑप्शन सी सागवान, ऑप्शन डी जुनिपर। भारत रे केउंटी एक बोरियल उद्भिद नुहे? केउंटी ना उत्तर है सागवान। प्रश्न 3, नियुक्त राज्य मान मध्यरु केउंटी अधिक अरण्य रही? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पंजाब। क्यों राज्य रे अधिक अरण्य रही? क्यों राज्य रे ना उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 4, वार्षिक हाराहारी 50 सेमी रु 75 सेमी वृष्टिपात अंचल रे केउ प्रकार अरण्य देखा जाए? ना ऑप्शन ए है क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य, ऑप्शन बी क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य, ऑप्शन सी क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य, ऑप्शन डी क्रांतीय कंटावन और गुल्म अरण्य। वार्षिक वृष्टिपात 50 सेमी रु 75 सेमी वृष्टिपात अंचल रे केउ अरण्य देखा जाउथाय? केउ अरण्य ना उत्तर है क्रांतीय कंटावन एवं गुल्म अरण्य देखा जाइथाय। प्रश्न 5, बोरियल उद्भिद केउ अंचल आसी अछि? ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मालयेशिया, ऑप्शन डी आफ्रिका। बोरियल उद्भिदटी केउ अंचल आसी? ना उत्तर है मध्य एशिया। प्रश्न 6, उद्भिद, प्राणी और अणुजीव विशिष्ट जैवमंडल कौन कह जाए? ऑप्शन ए अश्ममंडल, ऑप्शन बी भूमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी बारिमंडल। उद्भिद, प्राणी, अणुजीव विशिष्ट जैवमंडल कौन कह जाए? कौन कहुछि ना उत्तर है भूमंडल। प्रश्न 7, अरण्य और वृक्ष आच्छादन दृष्टि अधुना भारत पृथ्वी रे केउं स्थान रे रहिछि? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी नवम, ऑप्शन डी दशम। अरण्य और वृक्ष आच्छादन दृष्टि अधुना भारत पृथ्वी रे केउं स्थान रे रहिछि ना उत्तर है दशम। प्रश्न 8, क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे आपेक्षिक आर्द्रता केते रही थाए? ऑप्शन ए 63 रु 77 शतांश, ऑप्शन डी 55 रु 65 शतांश, ऑप्शन सी 45 रु 55 शतांश, ऑप्शन डी 35 रु 45 शतांश। क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे आपेक्षिक आर्द्रता केते रही थाए? केते ना उत्तर है 63 रु 77 शतांश। प्रश्न 9, केउं वृक्षर काठरे डंगा तैयारी हुए? ऑप्शन ए खजुरीना, ऑप्शन बी काजुरीना, ऑप्शन सी आकाशिया, ऑप्शन डी बबुल। केउं वृक्षर काठरे डंगा तैयारी हुए? केउं काठरू? काजुरीना बा झाऊ।
କାଜୁରିନା ବା ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷରେ କାଠରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ସମତଳ ଭୂମିରେ କେତେ ଶତାଂଶ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ 10, ଅପସନ୍ ବି 20, ଅପସନ୍ ସି 25, ଅପସନ୍ ଡି 33। ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ସମତଳ ଭୂମିରେ କେତେ ଶତାଂଶ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 20। ପ୍ରଶ୍ନ 11 1999 ଅରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ 1997 ପରେ କେତେ ବର୍ଗ କିମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 10,098 ବର୍ଗ କିମି, ଅପସନ୍ ବି 3,876 ବର୍ଗ କିମି, ଅପସନ୍ ସି 3,776 ବର୍ଗ କିମି, ଅପସନ୍ ଡି 3,676 ବର୍ଗ କିମି। 1999 ଅରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ 1997 ପରେ କେତେ ବର୍ଗ କିମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? କେତେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 10,098 ବର୍ଗ କିମି। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 5। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା 1 ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ, 3 ହେଲା ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। 1 ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, 2 ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ, 3 ହେଲା ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ ଏଇଭଳି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଅରଣ୍ୟକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଅରଣ୍ୟକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ସମ୍ବଳ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି ପାରସ୍ପରିକ ସହାବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ପରିସଂସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବି ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ସି ଜୈବିକ ପ୍ରଗତି, ଅପସନ୍ ଡି ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି ପାରସ୍ପରିକ ସହାବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପରିସଂସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଭାରତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟପୁଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ଡି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଭାରତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟପୁଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟପୁଞ୍ଜରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପୁଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମୁହାଣ ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଭୂମି ଓ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁହାଣ ଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଭୂମି ଓ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି? କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ମାଲବାର ଉପକୂଳରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ପାଇନ୍ ଓ ଶାଗୁଆନ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଲ୍ମ ଓ କାକ୍ଟସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ତାଳ, ଗୁଆ ଓ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ମାଲବାର ଉପକୂଳରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ତାଳ, ଗୁଆ ଓ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ କଣ୍ଟା ଗୁଳ୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଆକାଶିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଅଲିଭ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଓକ୍। କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହଁ? କେଉଁଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଓକ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 19
କେଉଁ କାରଣଟି ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ପୁନଃ ବନୀକରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅରଣ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣ। କେଉଁ କାରଣଟି ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବନୀକରଣ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପଳାଶ, ଅପସନ୍ ବି ଜାମୁ, ଅପସନ୍ ସି ଓକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ରୋଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍। କେଉଁଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପଳାଶ। ପ୍ରଶ୍ନ 21 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ମାସରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ସି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ଡି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ମାସରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି? କେଉଁ ମାସରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି ତୃଣ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଳ୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁଲ ଗଛ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଫୁଲ ଗଛ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1978, ଅପସନ୍ ବି 1982, ଅପସନ୍ ସି 1986, ଅପସନ୍ ଡି 1988। କେଉଁ ମସିହା ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1988, 1952 ଆଉ ଗୋଟେ 2018। ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି 1988, ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 1988। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅରଣ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ବୁଦାଳିଆ ବନ, ଅପସନ୍ ସି ତୃଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ। ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଟି ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁଟି ଦେଖାଯାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବୁଦାଳିଆ ବନ। ପ୍ରଶ୍ନ 25 ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୋରିଏଲ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ବି ଉଷ୍ଣକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ସି ବିଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ପତ୍ରୀ ସରଳବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ବି ବିଦେଶଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ସି ବୋରିଏଲ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଷ୍ଣକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ପତ୍ରୀ ସରଳବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବୋରିଏଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 27 ଉଷ୍ଣକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରୋପ। ଉଷ୍ଣକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲେସିଆ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଫ୍ରିକା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଆଫ୍ରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ 28 କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ 29 ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ଡି ଛତିଶଗଡ଼। ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ହରିୟାଣା। ପ୍ରଶ୍ନ 30 ଭାରତର ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର କେତେ ଶତାଂଶ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 20, ଅପସନ୍ ବି 46, ଅପସନ୍ ସି 49, ଅପସନ୍ ଡି 53। ଭାରତର ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର କେତେ ଶତାଂଶ? କେତେ ଶତାଂଶ ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟଟି? ଉତ୍ତର ହେଲା 53%। ପ୍ରଶ୍ନ 31 ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନ କେତେ ଶତାଂଶରେ ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି?
समुदाय अरण्य आयतन केते शतांश राज्य अरण्य रही केते ना उत्तर है 93.8%। प्रश्न 32 समुदाय अरण्य आयतन केते शतांश रे गोष्ठी अरण्य रही ऑप्शन ए 2.8 ऑप्शन बी 3.7 ऑप्शन सी 4.3 ऑप्शन डी 4.9। समुदाय अरण्य आयतन केते शतांश रे गोष्ठी अरण्य रही गोष्ठी अरण्य है केते 4.9%। प्रश्न 33 निम्नोक्त केउ राज्य रे बेसरकारी अरण्य रही ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी हरियाणा ऑप्शन सी मेघालय ऑप्शन डी केरल। केउ राज्य रे बेसरकारी अरण्य रही केउ राज्य रे ना उत्तर है मेघालय ओडिशा पंजाब हिमाचल प्रदेश ये सब राज्य गुड़िक कही ना बेसरकारी अरण्य रही ऑप्शन अच्छी मेघालय तेणु ये उत्तर हम मेघालय। प्रश्न 34 वार्षिक हाराहारी 250 सेमी अधिक पुष्टिपात पाउथिबा स्थान गुड़िक केउ अरण्य देखा जाए ऑप्शन ए मौसुमी अरण्य ऑप्शन बी जुआरिया अरण्य ऑप्शन सी क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य ऑप्शन डी उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य। वार्षिक हाराहारी 250 सेमी अधिक पुष्टिपात पाउथिबा स्थान गुड़िक केउ अरण्य देखा जाए केउ अरण्य देखा जाउचे ना उत्तर है क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य। प्रश्न 35 निम्नोक्त केउठारे क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य देखा जाए ऑप्शन ए समुद्र उपकूलवर्ती त्रिकोणभूमि ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम पंजाब ऑप्शन सी पश्चिम उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व। केउठारे क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य देखा जाउची केउठा देखा जाउची ना उत्तर है पश्चिम घाट पर्वत मालार पश्चिम पार्श्व। प्रश्न 36 वार्षिक हाराहारी 100 सेमी 200 सेमी पुष्टिपात होउथिबा अंचल रे केउ अरण्य देखा जाए ऑप्शन ए पार्वत्य ऑप्शन बी चिरहरित ऑप्शन सी जुआरिया ऑप्शन डी मौसुमी। वार्षिक हाराहारी 100 सेमी 200 सेमी पुष्टिपात होउथिबा अंचल रे केउ अरण्य देखा जाउचे केउ अरण्य देखा जाउचे ना उत्तर है मौसुमी अरण्य देखा जाउचे। प्रश्न 37 वार्षिक हाराहारी 200 सेमी 250 सेमी पुष्टिपात होउथिबा अंचल रे केउ अरण्य देखा जाए ऑप्शन ए क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य ऑप्शन बी गुलमर्म अरण्य ऑप्शन सी जुआरे अरण्य ऑप्शन डी आल्पीय अरण्य। वार्षिक हाराहारी 200 रु 250 पुष्टिपात होउथिबा अंचल रे केउ अरण्य देखा जाउचे केउ अरण्य ना उत्तर है क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य देखा जाउचे। प्रश्न 38 क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य वृक्ष गुड़िकर उच्चता सर्वाधिक केते होता है ऑप्शन ए 24 ऑप्शन बी 36 ऑप्शन सी 60 ऑप्शन डी 30 केते होता है ना 36। प्रश्न 39 केउ अरण्य वृक्ष गुड़िक 6 सप्ताह 8 सप्ताह पर्यंत पत्र झड़ा दियंते ऑप्शन ए क्रांतीय कंटावन ऑप्शन बी जुआरे अरण्य ऑप्शन सी पर्णमोची अरण्य ऑप्शन डी क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य। केउ अरण्य वृक्ष गुड़िक 6 रु 8 सप्ताह मध्य पत्र झड़ा दियंते उत्तर है पर्णमोची अरण्य। प्रश्न 40 क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे वार्षिक पुष्टिपात केते रहिता है ऑप्शन ए 50 रु 120 सेमी ऑप्शन बी 70 रु 100 सेमी ऑप्शन सी 50 रु 75 सेमी ऑप्शन डी 150 रु 200 सेमी। क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे वार्षिक पुष्टिपात केते रहिता है ना उत्तर है 70 रु 100 सेमी।